दर्शक बंधु वर्तमान अपराधर तालिका लंबुचे अपराधी संख्या बढ़ुची कौन या पक्षर मूल कारण कहीं अपराधी संख्या बढ़ुची कहीं अपराधी मानसिकता बढ़ुची एवं वर्तमान देखिए सामाजिक हिंसा सबुठू अधिक होउछि कोठी घर भितर पुओ बापा माँ को ऊपर आक्रमण करुछि कोठी सासु ससुर बोहू को पोड़ी मारी दौछंती कोठी प्रेमिक प्रेमिका भितर झगड़ा जोगु जीवन जाउछि कौन या पछर प्रकृत कारण कहीं एभली होउछि एहाकु नै आजिर मुद्दा आजिर प्रसंग बढ़ुछि कि अपराध मानसिकता जगतसिंहपुररु लाइव। निमाई भवन रे अतिथि अच्छी समस्त परिचय कर दूसरी आम सहित रही मैडम रही आम सहित मैडम प्रोफेसर गायत्री विश्वाल समाजसेवी मैडम आपको आज आलोचना को स्वागत करुच्ची आम सहित रही श्रीजुक्त वासुदेव वरिष्ठ आईनजीवी सर आपको आलोचना को स्वागत करुच्ची आम सहित रही श्रीजुक्त शिवचरण राउतराय पूर्वतन पुलिस अधिकारी सर आपको आलोचना को स्वागत करुच्ची आम सहित रही बाबा दिवाकर दास जगन्नाथ संस्कृति प्रचारक बाबा आपको आलोचना को स्वागत करुच्ची। आलोचना आरंभ करी मैडम आपण जड़े महिला घर चलैबार दक्षता एवं अभिज्ञता आपणकर अधिक मैडम आपण को कौन लगुच कहीं अपराध मानसिकता बढ़ुची आपन लगुच बढ़ुची एबे निश्चय बढ़ुची आमर गोटे फेमस कोट ऑफ हेनरी थॉमस बकल सोसाइटी प्रिपेयर्स द क्राइम एंड द क्रिमिनल कमिट्स इट सबु समय यह देखा जाए जे आम समाज अपराधर पृष्ठभूमि तैयारी करे और अपराधी माने अपराध करबा कार्य को संपन्न करिथांती आमर ए सोसाइटी रे आजिका दिन रे माने अपराध दिन को दिन बढ़ी बढ़ी चली से नारी निर्यातना हो किंबा आमर नाबालिका निर्यातना हो किंबा घर हिंसा हो विभिन्न प्रकार निर्यातना अपराध दिन को दिन बढ़ी बढ़ी चली से आम सोसाइटी रे जो यही सब जिन दिन को दिन बढ़ी चली एटा बहुत दुखर घटना इट इज ए मल्टी फेसिस्ट अप्रोच जो थी कि आमर ओडिशा गोटे क्राइम प्रोन एरिया माने राज्य हो गलानी तार कारण बहुत अच्छी तार आमे चाहिए तार प्रिवेंशन करि परिबा निराकरण करि परिबा किंतु ए जो अपराध बढ़ी बढ़ी चली आमर नारी मानकर अपराध बेसी बढ़ी ए जो वर्षे शासन भितर 14 मास 15 मास शासन भितर सरकार अपराध बहुत दिन दिन बढ़ी कथा ना सब बड़ कथा जे वर्तमान टिके अधिक हो जाए मानसिकतार परिवर्तन होइछि कि जे एबे हेछि पूर्वरु हो नथिला सेमिति किछि अछि कि नहीं आगरु होउथिला किंतु द्रौपदी को बेलठु भी हेइथिला द्रौपदी भी वस्त्रहरण हेइथिला से तो मैडम घरोई हिंसा भी अपराध भितर जाउछि हां हेइथिला किंतु एबे सोसाइटी एमिति हमर हेइ गलानी तार बहुत कारण अच्छी जोटा कि दिन को दिन बढ़ी बढ़ी सेटा चली आगे होउथिला किंतु कम होउथिला एबे प्रतिदिन देखिबे आपण प्रतिदिन खबर कागज देखिबे प्रतिदिन पेपर जो न्यूज देखिबे किछि ना किछि कोठी ना कोठी अपराध हेइथिबो बिल्कुल सेटा सेटा आमे कोन भाबिबा आमे जेहेतु सोसाइटी रे रहूचे सोसाइटी रे आमे कहा थ्रू रे आमे ए सब अपराध विषय जानूचे आमे पेपर देखिकी जानूचे आमर न्यूज देखिकी जानूचे अपराध बढ़ी बढ़ी चली बर्तमान अपराध बढ़ी ओके वासुदेव सर आप जन वरिष्ठ आईनजीवी प्रतिदिन अपराधी सहित आपणकर चल प्रचल आ प्रतिदिन कोर्ट रे विभिन्न कथा आप देखुं रास्ता घाट विभिन्न कथा आप देखुं बढ़ी अपराध मानसिकता अपराध बढ़ी बढ़ी एवं ये बढ़िया आमे दायी आमे दायी सर आमे दायी आमे दायी आमे दायी आमे किमी दायी ना आमे जेतोले गोटे निर्वाचन होउची आमे तीनटा मनी मद मांस नहीं कि आमे भोटटा दउचे एवं ये भोट एटा गोटे कोन दल बा सरकार प्रश्न नुह एटा सबु समय रे ए निर्यातना अन्याय अपराध ये समस्त बढ़ी आसुची
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବି ଦାୟୀ ଯେକୌଣସି ସରକାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ସରକାର ନୁହଁ ସରକାର ଦାୟୀ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଦାୟୀ ଆମ ଦେଶର ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଏବଂ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାୟୀ ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ 2012ରେ ନିର୍ଭୟା ମାମଲା ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହା ପରେ ପରେ 561 ମାମଲା ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ତା ତଦନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 12ଟି ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆଉ ସବୁ ଘଟଣା ଫଲ୍ସ ଥିଲା ନିର୍ଭୟା ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ହେଲା ସେ ଯଦିଓ ସେଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହାପରେ ଏଇଟା ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଅନ୍ୟ ଦିଗଟା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଆଇନରେ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆହେଇଛି 2012 ମସିହାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ନାରୀ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାର ଜୀବନ ଗଲା ସେ 10 ଲକ୍ଷ ପାଇବ ଯାହାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ହେଲା ସେ 10 ଲକ୍ଷ ପାଇବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ରେପ୍ ହେଲା 7 ଲକ୍ଷ ପାଇବ କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଉଛି ସରକାର ଦେବା କଥା ହେଲା କଥା ଏବଂ ଏଇଟାରେ ଅନେକ ଲୋକ ମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତା ଭିତରେ ମିଳାମିଶା କରିଦେଇ ଏ ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁଟା ବଢ଼ୁଛି ଏ ଅପରାଧ ମାନସିକତାଟା ମୁଁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମାନେ ଇଏରେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିବି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଟାରେ ସବୁ ତଥ୍ୟଟା କହିବି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଅପରାଧ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବେରୋଜଗାର ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯାହାର ହେବ ତାକୁ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି କ'ଣ ବେକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆମର ଆମ ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁ କାଁ ଭାଁ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନିଯୁକ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଅନ୍ଧକାର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସେ ଏଇ ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଦିଗଟା ହେଉଛି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଚାରିଆଡ଼େ ଜନସଚେତନତା କିନ୍ତୁ ସରକାର ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ହଉ ମଦ ହଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆନ୍ତା ତା ବନ୍ଦ କରାହେଉନି ନ କରାଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଯିବ ଚଢ଼ଉ କରିବ ଗାଁ ଗାଁରେ ଇଏ ରହିଛି ତେଣୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସାର୍ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଶିବ ସାର୍ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସାର୍ ଶିବଚରଣ ରାଉତରାୟ ସମସ୍ତ କଥାଟା କୁହା ହେଇପାରିଲାନି କାହିଁକି ଅପରାଧ ମାନସିକତାଟା ବଢୁଛି ତାକୁ ହେଇପାରିଲାନି ଘଣ୍ଟେ ଧରିକି ଡିବେଟ୍ କରିବେ ନା ସାର୍ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ ସେ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସିବି ଯେ କ'ଣ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପଛରେ କାରଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ଆଙ୍କରିଂ କରନ୍ତି ଶିବ ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଅପରାଧ ମାନସିକତା ବଢିଛି ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧ ବଢ଼ିଥିବା ବିଶେଷ କରି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ନାରୀ ଅପରାଧ ଅଫେନ୍ସେସ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ମାନେ ବଢ଼ିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏହା ସତ ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ତାର ବୃଦ୍ଧିର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ବାସୁଦେବ ବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେତେଟା କାରଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମାତ୍ରାଧିକ ନିଶା କାରବାର ପିଲାମାନେ ସବୁ ନିଶା ଖାଇକରି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତରେ ହେଉ ଅଜ୍ଞାତରେ ହେଉ ବହୁତ ଅପରାଧ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ବା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଆଇନ କାନୁନକୁ କାହାର ଡର ନାହିଁ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ବିଳମ୍ବ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପଦ୍ଧତି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମିଳୁଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିଲେଡ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିନାଏଡ୍ ତେଣୁ 15-20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ସାର୍ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଜଣେ ଆଇନର ରକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଆମର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାର୍ ସେଇଭଳି ନ୍ୟାୟ ଅଛନ୍ତି ତ ଯେ ନ୍ୟାୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାର୍ ଏଇ ଆଜି ଯେ ଅପରାଧ ହେଲା କାଲି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସେମିତି ତ ନାହିଁ ସାର୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବେଶୀ ଲୋକ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ଡିଲା ହେଉଛି କେସ୍ ଫଇସଲା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି କେତେକ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ବା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଉଛି ସେତେବେଳକୁ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କେତେକ ଅଛି ରାଜନୀତି ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଯାହା କହିଲେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ବାବୁ
ରାଜନୀତି ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ବି ରହୁଛି ତା ଭିତରେ। କେତେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆର୍ମସ୍ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ଲୋକ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆମେ କହିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ସିଏ ବି ଅଛି। ତାପରେ ତାପରେ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା ବହୁତ ଜୋରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଜୋରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ସାମାଜିକ କଟକଣା ବି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିବା, ଝିଅମାନେ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିବା କହିଲେ ଖରାପ ନ କହିଲେ ବି ଚଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଛୋଟ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଇମୋସନାଲ ହେଇକରି ବହୁତ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରୁନି, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲାଣି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବଢ଼ିଲାଣି, ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରୁନି, ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ୁଛି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅପରାଧର ମାନସିକତା। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଆମ ସହିତ ବାବା ଦିବାକର ଦାସ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଅପରାଧ ମାନସିକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମ ବଢ଼ୁଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଆଉ ଅପରାଧ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ଗଳିରେ ଗଳିରେ ଛକରେ ଛକରେ ଛୁରୀ, ମୋଡ଼ରେ ମୋଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଯଦି କଲେଜ ଯାଉଛି, ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ନ ଫେରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବାଟରେ ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଶୈତାନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଗୃତ ହୋଇଛି ମଣିଷ ଭିତରେ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଆଗରୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା କେଉଁ ଅପରାଧ ପାଇଁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଯମ ତୁମକୁ ନେବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ତା ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ଟିକେ ଚେତନା ପାଉ ଯେ ଏଭଳି ମୁଁ ଭୁଲ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ। କେବଳ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ନୁହଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ପିଲାବେଳେ ଆମେ ବହି ଗୀତ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ବିଲୁଆ ନନାରେ ବିଲୁଆ ନନା ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା ପଛକୁ ଅନା। ଏହାର ଅର୍ଥ ବିଲୁଆ ନନା ପଛକୁ କାହିଁକି ଅନେଇବ ନା, ଏ ବିଲୁଆ ନନା ତୁ କାହା ଘର ପଛରୁ ପୋଡ଼ିଛୁ କି ଆଜି ତୋ ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା, ଯାହା ଆମ ପୁରାଣରେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତା ଆଉ ନାହିଁ ସେ ଭୟ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କ୍ଲବ ପାଲଟିବ, ତାଳି ମାଡ଼ ଚାଲିଥିବ, ତାଳି ମାଡ଼ ସେଠି ଗୋବିନ୍ଦ ନୁହେଲ ତାସ ପାଲି ପଡ଼ିଥିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅପରାଧ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭୟ ହଟି ଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ, ଅଧର୍ମ ପ୍ରତି ଭୟ, ଇଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ହଟି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଅପରାଧ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ରାତି ପାହିଲେ କେବଳ ମର୍ଡର ମର୍ଡର ମର୍ଡର। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଅବଳା ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଷଣ, ପୃଥିବୀରେ ନାନା ଅନ୍ୟାୟ, ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିବେ ନାରୀ, କେହି ନ ହେବେ ସହାୟ। ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ନାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ଅପରାଧ ଘଟେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେବଳ ନାରୀ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ। ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଉ କଥା ଗୋଟେ ଦାୟୀ କରିବି, ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଦାୟୀ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ ଟଙ୍କା କମେଇବା ପାଇଁ ନାରୀମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ବଜାରରେ ବୁଲିବେ ନାରୀ କେଶ ଫିଟାଇ, ବସନ ପିନ୍ଧିବେ ପୁଣି ନାଭି ଦେଖାଇ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସେଇ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଦେବେଟି ମୁହଁରେ ଯାଇ। କେବଳ ଯେ ଗୋଟେ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାରୀ, ତା କେବଳ ଯେ ତାର କେବଳ ପୁରୁଷର ଭୁଲ ତା ନୁହେଁ। ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମନାଟା ରହୁଛି ସେ କାମନାଟା କୋଉଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଅବଳା ନାରୀ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଅପରାଧ ବଢ଼ୁଛି। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନୁ, ତା ସହିତ ଅପରାଧ ଘଟୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ନୈତିକତା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଣିଷ ଭୁଲିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଅପରାଧ ଅପରାଧ ଅପରାଧ। ओके दर्शक बंधु आपण शुणुले अतिथि माने जेभली भाबे कथा रखिले आज जहाँ टॉपिक रही बढ़ुची कि अपराध मानसिकता एवं उत्तर आसला हाँ अपराध मानसिकता बढ़ुची अपराधी संख्या बढ़ुची एवं ए सब हूँ तार कारण जो आज समाज रे केवल एठी नुहे आपण जुआडे भी देखु सारा भारत वर्ष में अपराध मानसिकता बढ़ी अपराधी संख्या बढ़ी अपराध संख्या बढ़ी। बंधु एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग बढ़ुची कि अपराध मानसिकता कारण आपण मैंने किए बापा होते किए माँ होते कार भौणी रही किए बाहर को कम करने को जाऊँगी किए स्कूल को कार छोट पुओटे जाऊँगी छोट झीटे जाऊँगी से सुरक्षित घर को फेरबे कि नहीं ये चिंता समस्त मन में रही है। प्रकृत में अपराध कहीं बढ़ुची प्रसंग तो आलोचना तो जारी रही है अनेक कथा ए भितर आसला जगतसिंहपुर अनेक दर्शक रही जो मैंने ए डिबेट रे पार्टिसिपेट करने एठी निमाई भवन रे उपस्थित अच्छा सहित आलोचना को बढ़ेबा। आज्ञा टे कहे कि कहीं ठिया हूँ आज्ञा
मेन प्रमुख कारण हूँ बर्तमान एथि अपराध बढ़िया पछे सरकार ही केवल दायी फास्ट करवा कहीं ना जो गाँ गहली जो मद दुकान करा जाउची सरकार आसवा पूर्व कहुचे आम मदमुक्त ओडिशा करवा किंतु मद को प्रथम से लाइसेंस देकिना मद बेसी काउंटर खोला जाउची राजस्व बढ़ाई प्रथम कारण द्वितीय से सरकार थिबा पुलिस डिपार्टमेंट ही दायी कहीं ना देखो आप लाइसेंस मद दुकान चलती गाँ गहली बेगर लाइसेंस मद दुकान चलती कहीं ना समस्ते जानते समस्त आखि सामने मद दुकान बिका हो गाँ गहली छक गली कंदी सबुठ मद पिला माने संध्या हला माने बसी मद पिउछन्ती काम कर सारी कामे कामे अने मद पिउछन्ती तापरे सुरक्षित नाहांती वर्तमान युव समाज को आरंभ करी नारी ठोर आरंभ करी प्रत्येक लोक कहीं सुरक्षित नाहांती कहीं ना भय लगुच चोरी बढ़ी डकायत बढ़ी नारी निर्यातना बढ़ी केवल मद्यपान द्वारा बढ़ी सेटा होउची सेटा एक्साइज वाला से धरिक बंद करवा कथा किंतु बंद करा जाउनी से धरा जाउची परमुहूर्ते छड़ा जाउची से जो छड़ा जाउची कहीं ना से डिपार्टमेंट किसी मोटा अंक पैसा नौची पैसा नहीं कि ना से लाइसेंस बेगर लाइसेंस वाला को दिया प्रोत्साहन दे तुम मद बिक्री कर जहां को हमें दायित्व देछि समान रक्षक भक्षक सासुंती पुलिस डिपार्टमेंट मद लाइसेंस दउची लाइसेंस गवर्नमेंट दउची पुलिस डिपार्टमेंट चोरारे चलेजी मद व्यापार कमिशन नउची ताकू परमुहूर्ते छाड़ी दउची सेटा प्रथम दायी मद पे तापर बेकरी समस्या भी सेति पे दायी शिव सर एटा सीधा सड़क पुलिस को आक्षेप पुलिस पाई अपराध बढ़ुची प्रकृत में बढ़ुची ना नहीं पुलिस पाई आपण एते दिन धरी पुलिस रे चाकरी करथिले आपण टिके घंट घोड़ेबे किंतु सतटा कहबे आपण चाकरी रे नांदी घंट घोड़ेयार प्रश्न उठू नाही बाबू जहाँ कहले केते कांसरे सत सबु पुलिस सेया नुहंती कि समस्ते ये काम करू नांती किंतु से गोटे भूल कथा कहले जे पुलिस धरिकी छाड़ी दउची से होची गोटे बेलेबल ऑफेंस ताकू थाना रु बेल देवा पे आईन रे अछि तेणु पुलिस धरला ताको मु कहि सारे आगे आगे हां कोन पुलिस धरला एवं ताको केस देला एवं बेल रे छाड़िला तेणु जो लोकंकर धारणा जे पैसा खाई के छाड़ी देले बोली किंतु सेटा बेलेबल ऑफेंस पुलिस बेल देवा पे बाध्य एवं मध्य सुप्रीम कोर्ट रो गाइडलाइन अछि जोड़ा माइनर केस मानक जो आसामी मान को वर्ष वर्ष धरिकी जेल रखा होची ट्रायल हो नहीं से 5 वर्ष जदि दंड अच्छी से 10 वर्ष जेल रहा तेणु से अधिका दंड पाए समस्त एकमत हे एबे गोटे बहुत बढ़िया जिनस आमर ओडिशा पुलिस करिछि जदि आपण 3 थररू अधिक थर आपण धरा पड़िले ताले गोटे बड़ कार्यानुष्ठान होछि आपणकर घर को भांगी दिया जाउछि सर कहबे कि कौन कारण प्रकृत अपराध मानसिकतार चिंतामणि प्रधान प्रथम अपराध कारण होछि दृढ़ मानसिकतार अभाव आ द्वितीय बेकारी समस्या मो पूर्व जड़े कहले जे जो निशा निशा सी तो निश्चिंत होची मुख्य कारण वर्तमान समाज रे आम देखु युवगोष्ठी मान पथभ्रष्ट होइछन्ति कोन पे तांकर बेकारी समस्या जो दउची मान रहउची सर बेकारी समस्या कोन प्रकृत अपराध रो कारण निश्चिंत मते लागुची कहीं 4 लाख लोक थिले 40 जन बेकार थिले 4 कोटी हेले 400 बेकार हेले जेमति जनसंख्या बढ़िला बेकारी संख्या सेमति बढ़िला निश्चिंत जदि बढ़िला आ सब दिग हम देखिबा पाई पड़िबो मोर एक क्वेश्चन श्रीयुक्त बासुदेव सार को 2017 मसीह गोटे घटना घटी माने आमर बम्बे रे गोटे 17 वर्षर झील को गोटे 34 वर्षर पुओ आसी आई लव यू कहला गोटे प्रश्न मात्र तेणु आई लव यू गोटे तार मैटर किसी ना आई लव यू कहला किंतु नागपुर सेक्शन कोर्ट से व्यक्ति को 3 वर्ष पोस्को एक्ट बा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल एक्ट रे 3 वर्ष कारादंड दंडित कला किंतु दुखर विषय बॉम्बे हाईकोर्ट से जिनिस सेम जिनिस आ तार कैटेगरी किछि नाही किंतु ताकू माने सेक्शन कोर्ट देइतिबा राय को ताकू माने निद्वंद रे माने खलास करिया सहित माने केस ताकू छारस करा गला ओके कोन कहबा कथा आपन कर मु वासुदेव सार कहया कथा यदि ये केसटा वासुदेव सार को पाकू आस्तांता तर केसटा कोन करितांते ओके आई लव यू कोन माने अपराधिक शब्द शब्द यदि प्रथम नागपुर के सेक्शन कोर्ट 3 वर्ष जेल दंड देइथिला 2012 पोस्को आईन अनुसार सर साडे क्लियर कर देबे कोन जाने पे नहीं सेटा मु क्लियर करि परिबिनी कारण जो साक्ष्य प्रमाण जहा थिबो कोन क्षेत्र दंड खाली तो कहि नथिबे आ किछि व्यवहार खराब करथिबे कोन करथिबे बोधे सेइथि पई हेइथिबो आज्ञा खाली आई लव यू तो कहि देले हेइ जीवनी ना आगे किछि व्यवहार खराब करथिबे कि कोन करथिबे बोधे सेही आधार रे कार्यानुष्ठान हेइ नहीं सेही घटना केस अनुधान न करी मतामत देइ परिबे आगे आगे सर कहले कोन कहबे अपराध निश्चित भाव में बढ़ुची एक कथा को आम समस्ते स्वीकार करूँ किंतु अपराध बढ़ुची कहीं तार एकमात्र कारण हूँ आम सरकार माने
କାହିଁକିନା ଯୋଉ ସରକାର ମାନେ ଆସିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଶୋଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ଶୋଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି। ଶୋଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଶୀ ସରକାର ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କଲେ ଯୋଉ ସରକାର ଖାଲି କଣ ନିଶା ଅପରାଧର କାରଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ନିଶା ବେପାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଯୋଉ ସରକାର ମାନେ ଗାଦିରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଅପରାଧକୁ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଇତିହାସ ଦେଖିବେ ସବୁ ନେତା ମାନେ ଅପରାଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ରାଜା ଗାଦିରେ ରାଜାଟା ଚୋରି କଲା ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜାକୁଳ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ଦିନ କାଟିବେ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବେକାରୀ ଯୋଉ ରହିଛି, ଦାଦନ ଯୋଉ ରହିଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଉ ବିଷମତା ରହିଛି, ଇଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହଉଛି କାରଣ ଅପରାଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏବଂ ଏ ଅପରାଧ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ ଯଦି କେବଳ ସରକାର ଚାହିଁବ। ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କେହି ଚାହିଁଲେ ଏଠି କରିପାରିବେନି। ଏଠି ମଦ ଦୋକାନ କରିବ, ଏଠି ମଦ ଦୋକାନ ଚାଲିବ, ସେଠୁ କହିବ ଯେ କାହିଁକି ଅପରାଧ ଏଠି ବଢୁଛି। ଏଠି ଲୋକ ଛୁଆ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟିବେ, ନେତା ଯାଇକି କୋଟିପତି ହେଇକି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବେ। ଖଣି ପାଣି ଚୋରି କରୁଛି କିଏ? ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ଚୋରି କରୁଛି ନା ଗାଁ ଲୋକ ଏଇ ଯୋଉ ନେତା ଚୋରି କରୁଛି? ସବୁଠୁ ଏଠି ନେପାଳରେ ନିଆଁ ଜଳିଲା କୋଉଥିପାଇଁ? ଏଟା ସିଧା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ନେତା ମାନଙ୍କର ବଢିଲା, ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବଢିଲା, ସେତେବେଳେ ପୁରା ନେପାଳରେ ନିଆଁ ଜଳିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ତାର ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆପଣ ମନେ ଥିବ। ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କଣ ପୁରା ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଦଳ ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ବିଜେପି ହଉ, ବିଜେଡି ହଉ, ସେଠି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପଡିକି ଛବିରାଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଗଲା ଯେଭଳି ଭାବେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ସେଥିପାଇଁ ନିନ୍ଦିତ ହଉଛି। ସାର୍ ଟିକେ କହିବେ କଣ ପ୍ରକୃତ କାରଣ? ଆପଣ କେବଳ ନିଶା ନା ଆଉ କିଛି? ସମ୍ମାନ୍ୟ ଅତିଥି ମାନେ ବି କହିଲେଣି, ସମ୍ମାନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ବି ତାଙ୍କ ମତ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ଯାହା ମତ ହେଉଛି ଯେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା କମ୍ ଥିଲା, ସାମାଜିକ ସଂଗତି ଥିଲା, ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ତୁଟେଇ ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭାବଟା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ରେକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ବଜାରର ତୀବ୍ରତା ହେଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ନଥିବ, ନିଯୁକ୍ତି ଗଲା ବେଳକୁ ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିବ, ତା ଭିତରେ ହ୍ରାସ ହେବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଫିସ କି 2 ଥର ଯିବା ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ 20 ଥର ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିବ ତା ଦେହରେ ହ୍ରାସ ହତାଶ ହେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସମାନତା ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଳି ହେଇଯାଉଛି, ନିଜକୁ ସେଇ ସମକକ୍ଷ ଭାବରେ ଚଳିପାରୁନି, ତା ଭିତରେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆର ପଟେ ତ ଖୋଲା ହେଇଛି ସାଣଗଲା ନିଶା ଖାଇବ, ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବଢ଼ିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା ନିଜ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଡ଼ ଫସଲ ଖାଇଲା, ଆମେ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ସେତିକି ଆଚରଣଗତ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଘଟେଇବୁ ନାହିଁ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଆମକୁ ଏଇଟା ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ଏଟା ଆମକୁ କିଏ ଶିଖେଇବ? ପରିବାର ଭିତରୁ, ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରୁ ଶିଖୁଥିଲା। ସମାଜ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ ଯେତିକି, ସମାଜ ଠାରୁ ବଜାର ପ୍ରଭାବୀ ହେଇଗଲା। ବଜାରରେ କେବଳ କଣ ଦେଲୁ କଣ ପାଇବି, ଏଇ ଯୋଉ ତୀବ୍ରତା ଆମ ଭିତରେ ବଢିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ଯେତିକି ବିଚାର କଲା ଏବଂ ସେଇ ତୀବ୍ରତା ଭିତରେ ନିଜକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ପଥ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡିବ ତା ଭିତରେ ନିଶା। ମ୍ୟାଡାମ, ଯଦି ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ନିଜେ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମଣିଷ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କଣ ଫରକଟା ରହିଲା? ଆମେ ତ ସେଇଭଳି ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଯେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ପରିବାରରୁ ଆମେ ଠିକ ରୂପେ ପରବରିଶ ହେଇନାହିଁ, ଆମ ଲାଳନ ପାଳନ ଠିକ ହଉନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କାରଣ କି? ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କାରଣ। ଆମର ଆଗରୁ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଗଲା। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁ ହେଲା ସେଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ରହିଲେ। ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ସଂସ୍କାର ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ସେମାନେ ପ୍ରପର ଗାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ, ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଦଉଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଏବେ ସେ ଜିନିଷଟା ହଉନାହିଁ। ସେଠି ଏକକ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବାପା ମା ବି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଧରି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ମୋବାଇଲରୁ ବି ସେମାନେ ଏକା ଏକା ରହିକି ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ବି ଆସୁଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଭାଓଲେନ୍ସ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଭାଓଲେନ୍ସ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବାବା କହୁଥିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅପରାଧର କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ? ଅପରାଧର କାରଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମାନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଗେ ସବୁ ପ୍ରଥମ ପିଲାର
प्रथम गुरु हूँ पितामाता तापर जो स्कूल को जाऊला आम जो आम बड़े 1980 पूर्व जो स्कूल को जाऊँ सब प्राथमिक स्कूल थिला कॉलेज थिला सेतबळे सब शिक्षक माने से पूज्य थे से भल आडभाइस दौले पिला समय दौले पिला सहित एवं से भल भाव शिक्षा दौले से शिक्षा जो मान जो थिला सेटा गोटे तांकर मानसिक स्तर में उन्नति घटुला एबे सेटा नाही वर्तमान कॉलेज रे क्लास नाही पिला माने टीचर माने जदियो 1.5 लाख 10 लाख दरमा पाउचंती किंतु माने क्लास करू नांती सेही समय रे कोचिंग क्लास रे जाई के से माने एबे भी चली तेणु ता उपरे सामाजिक स्तर में लोक साइलेंस रोचंती सर कठोर जदि कार्यानुष्ठान हुआ अपराध टे कमता कि कार्यानुष्ठान खाली हेले हम कार्यानुष्ठान भय ना से साइको मानसिकता जोटा रोचे जे खराब काम करवा लज्जा ना बारंबार आरेस्ट हेले भी लज्जा ना से किसी गोष्ठी आस्ते आस्ते बढ़ी जाऊँच बुझे तेणुक सामाजिकतार जो अधपतन घटी बर्तमान सबु स्तर में किसी लोक बेकारी बेकार रही जेएन जो गुड़ा होती से जो 97 2012 भर जो जन्म सब होती से सब कौन मोबाइल द्वारा जन्म होती मोबाइल सोशल मीडिया बहुत वासुदेव सर सर गोटे कथा आसला जदि आमर न्याय व्यवस्था गोटे कठोर हो पारंता कठोर दंड विधान हुआ हुए तो अपराध टे कमता मु आपणकर से कथा मंतव्य देविनी कहीं मोर जहाँ कहवाई आसती गणतंत्र मोर कंठरुद्ध तेणु मुझे कथा मंतव्य मैंने मुझे धर ये जो बढ़ुची कि अपराध मानसिकता से संपर्क में आम 5 मिनट कि 7 मिनट मैक्सिमम एतिक भी आम संपूर्ण देश अवस्था कथा सठिक तथ्य दिया धाड़िए कहला पूर्व आप काटिक मना चलिए अर्थ नुह आप आमको अतिथि कर डाकिक आने आम कहबार कथाटा आप जहाँ चाहिए आम से अनुसार चाहिए अनुसार कहबी विभिन्न चैनल माने सी जो नेता द्वारा किना जाइछन्ति बा जो व्यवसायी द्वारा किना जाइछन्ति से जहाँ चाहिए से अनुसार कहू एटा प्रोसेस नुहे सर सर आपण बढ़ुची कि अपराध मानसिकता मु तो से संपर्क रे बढ़ुची अपराध मानसिकता पर मु कहूतली आपण काटिकी अन्याय लगे अपराध मानसिकता बढ़ुची हमर आईन रो व्यवस्था पे अपराध मानसिकता बढ़ुची सर आपण आईन रो विस्तार जणे आपण कहउछन आईन रो व्यवस्था बढ़ुची आईन रो जणे माने सेतर साधारण जणे कर्मी बा साधारण ना आपण सर जणे आईन जीवी वरिष्ठ आईन जीवी आपण सर सुनो ना सर सुनो सर आपण एटा आगे आंसर करि दियंतु आपण जणे वरिष्ठ आईनजीवी आपण एटा कहउछन्ती जे आईन रो व्यवस्था पे अपराध बढ़ुची आईन रो व्यवस्था ओके समस्त एटा सुनंतु व्यवस्था एथि पई बढ़ुची जे आईन रो व्यवस्था रे वर्ष वर्ष धरि कि केस लागुची एवं जो लक्ष लक्ष मकदमा मु आनी कि आसी तथ्य जे समग्र भारत वर्ष रे एवं आम ओडिसा राज्य रे वर्तमान ओडिसा राज्य रे 2,14,013 मकदमा गला माने वर्ष शेष पर्यंत थिला तेणु ये जो मकदमा आईन रो धारा उपधारा रे एभली भाव रही जो अपराधी खसिकी जापर एवं से खाली पुलिस के दायी कले हेन चोरी है पुलिस केमी जान पुलिस मंत्र बोली माने ये जो जादू जानी चोर धरदब आम लोक मैंने से अनुसार पुलिस की सहयोग करवा दरकार जड़े पुलिस चाकरी करुच्ची से लक्ष लक्ष टका लांच दे चाकरी करुच्ची जो लांच दे चाकरी करुच्ची से लांच टे खाइले भी किसी ना से लांच टे खाई से लांच दे चाकरी करुच्ची एवं जो पुलिस ऑफिसर भल पुलिस ऑफिसर भी अच्छा जो माने कि ए ठारू दूर अच्छा आम जगतसिंहपुर भी बर्तमान पुलिस अधिकारी भी अच्छा भल ए पड़गला बिजु अच्छा तेणुक एगुड़ा सम्बन्ध अच्छी किंतु आमे एगुड़ाक चिंता करूने जे एगुड़ाक जो अपराध बढ़ुची एपरी क्रिकेट खेल गोटे से टीवी रेडियो रे जदि प्रसार न हो मोबाइल रे प्रसार न हो बेरोजगारी और अपराध बहु परिमाण कमी टीवी केवल क्रिकेट खेल अन्य खेल सर सर शुणु ना क्रिकेट रे भी बहुत लोक बेकार पैसा पाउछंती बहुत लोक सर शुणु टीवी रे सीधा प्रसारण हम ग्राउंड्समैन रे पिच तैयारी हम क्रिकेट खेलाड़ी पैसा पाइबे जो माने टिकेट रे सर सेटा जानछन केते क्रिकेट खेलाड़ी जे पैसा पाइबे से ता निज स्त्री पुओ क्रिकेट खेलाड़ी नुहे सर क्रिकेट पाई केते लोक एम्प्लॉयमेंट पाइछंती जानछन कि नै क्रिकेट पाई एम्प्लॉयमेंट केई लोक पाई नांती क्रिकेट हम देश रे बेरोजगारी बढ़ेछि क्रिकेट आम देखिकी बस ड्राइवर सर शुणु गोटे टीवी रे सीधा प्रसारण पाई केते लोक एंगेज होती जानिछंती आज्ञा केते लोक होती आपण 30-40 लोक एंगेज 30-40 जण मात्र हां सर 400 लोक टीवी चैनल ऑफिस रे सर लाइक कैमरा लागे जेमिति सर शुणु ना हमर एटा घंटे रे प्रोग्राम हम क्रू मेंबर केते कहले
आम ये 20 जन ये उपस्थित अच्छु चाकरी करूँ आसुचु कम कर गोटे क्रिकेट मैच में स्टाडियम सारा कैमरा लगे टिट बिट पॉइंट टू पॉइंट कैमरा लगे से पीसीआर देशर उन्नति हम देशर उन्नति हम एम्प्लॉयमेंट कथा कहले ना सेरा बेरोजगारी बढ़ौची बेकारी बढ़ौची सर क्रिकेट रे सर सुनो सर सुनो क्रिकेट रे सर सुनतु क्रिकेट रे केते एम्प्लॉयमेंट पाउछंती एक क्रिकेट आम देशर जीडीपी को केमिति परिवर्तन करछि दुई बीसीसीआई सबुठु पृथ्वीर धनिक संस्था सबुठु बड़ क्रिकेट संस्था सर चाकरी नहीं अराजकता बढ़ौची दर दाम बढ़ौची एवं समग्र देशर अराजकता बढ़ौची क्रिकेट खेलर सोशल मीडिया रे प्रसार पाई सर जमा बड़ जीडीपी बढ़िला अमुक बढ़िला एगुडा जमा बढ़िनी किछि ओके 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 गोटे सेकंड सर गोटे अरे से जण वकील परा गोटे सेकंड हाँ आसुची सर हाँ बिजनेसमैन रस जिनस किणा से बेपार करने नाराज क्रिकेट खेल देखिए बाप पुआ पूरा मजी जाइए 365 दिन क्रिकेट खेल हो जिते दिन खेल हो समय नष्ट कर क्रिकेट तलितलांत कर देश छोट बिंद छुआ स्कूल रे मु गोटे टीचर स्कूल रे कहउचंदी हमर मैच हबो सब बेले कहउचंदी मैच हबो पिला माने कहउचंदी जो खेल पीरियड अछि कोन आउ किछि नै खाली क्रिकेट बाडेबो अन्य पीरियड भी कहउचंदी हमर मैच हबो क्रिकेट एक्चुअली खेती करूछि ओके ठीक अछि जहा ओके ठीक अछि आ गोटे प्रसंग आसेला एया जो सोशल मीडिया प्रकृति रे बाबा जहा कहउथले सोशल मीडिया बहुत आमर मानसिकतार परिवर्तन आसुचे जहाँ बाबांकर कहया कथा दिन थिला घंटा घंटा धरी आम गीता भागवत पढ़ुले एबे गोटे मिनिट रील रे संतुष्ट बाबा टे कहबे कौन प्रसंग एटा सोशल मीडियाटा देखंतु राति पाइले आमे जेहेतु मोबाइल सहित आटा छोट छुआटीए मध्य से राति पाइले मोबाइल ही धरुछ आजिर पैसा कमाय विभिन्न इंस्टाग्राम हंतु आपण देखिए धरी सोशल मीडिया रे विभिन्न अच्छी यूट्यूब हंतु से केवल राति पाइले आपण अश्लीलता ही देखुं तो जहाद्वारा गोटे मानसिक उपरे बहुत चाप पड़ुची आ गोटे संस्कार अभाव जो घर पिला माने एभली भाव में होती तो विशेष भाव में संस्कार अभाव तेणु जेहेतु मन भितर गोटे कामना उत्पन्न है जोटी तो हेले परिपूर्ण हेब ना तो सेठी परिपूर्ण कौटू हम तेणु निरीह झीटे कौटी रास्तार जाऊँगी पार्श्विक अत्याचार होची तेणु मन भितर कामनाटा जोटी हेले परितृप्त हम ना तो से ये सोशल मीडिया को मुख्य भाव में दायी करी आ गोटे कथा कहि बापा माँ संस्कार अभाव होची अपराध पे मुख्य दायी कहीं आज बापा माँ पिला मानकु जेतिकी संस्कार न दौरान सेटिक हॉस्टेल पठे दौरान पिला माने बाहर रहिले अपराध कले आ विशेष भाव में इंजीनियर छात्र छात्री माने एबे चोरी करुचंती आपण मान सोशल मीडिया रे मध्य देखुचंती आ पुणी मध्य कहबी मो पिला बेले मु गोटे छोट झियो कंढई धरी खेलुथेली ता चुटी बांधी दिए ता सहित खेले मो बापा आसी गोटे थापड़ पकेले मो बो घरे सुप्रीम कोर्ट बसई देले कहले तमे पुओ को काई मारलो से तो खेलुथिला मो बापा कहले अरे ये झील खंडे धरी खेलुची बड़ हेले काले झील को कंढे भाभी खेल ये जाबुड़ाटा तार मन पड़ज से समय भीतर तो से सबू झील आमर माँ ये कथा मो बापा मते शिखई दे जाइछंती आ प्रकृत में कहउचंती जे संस्कार मूलरू हेबा दरकार ये थापड़टा तार मन पड़िबो को झील को जदि से कुदृष्टि रे अनैबो ता पिला बेले ता बापार थापड़टा ताको मन पड़िबो थापड़ माइले से पिला घरे रहइबो निश्चित नाइ नाइ एबे तो सही कथा जेतबेले माटी हांदी छोट छुआटी पिला थिला सेतबेले आमे ताको संस्कार देले ता बूट बांधी देलु पिला एबे बस जाउछ आमे टाटा करछ आ ठाटा खाइला बेलु काटुची काहेकी तो सेति पई पिला बेलु को आमे ताको बिल्कुल ही कष्ट दबा को चाहिलुनी हॉस्टेल पठेलु बाहर जो पिला माने हमर किछि न जानतु किंतु ता भितरे भितरे आ जतिक चुप सेतिक बेसी शैतान तेणु सेही माने ही बेसी अपराध घटौचंती आम माने देखुचु राति पाइले मध्य सोशल मीडिया रे जो माने उच्च स्तर रे पाठ पढुचंती सेही मानकर गोटे गैंग से चोर दल रे शामिल हेचंती तो यहा केवल पितामाता संस्कार अभाव जहाँ हूँ संस्कार अभाव हेतु ये भाव में अपराध घटी चली ओके दर्शक बंधु आलोचन अनेक प्रसंग सामना को आसला आम सहित जो दर्शक अच्छा बर्तमान सहित आलोचना करवा सर टे कहे आपन को कौन लगुच कौन पाई अपराध मानसिकता बढ़ुचे अपराध बढ़ुचे अपराध आज एते बड़ी गलानी तार मेन मुद्दा होची आमे निजे आ पुलिस प्रशासन आमे निजे केमती जदि गोटे पुलिस वाला गोटे अपराधी को धरिकी नहीं कि गला तापरे आमर एठू फोन गला के से अपराधी जी अच्छी ताकू ब्रेक करा जाऊ ताकू से माने छाड़ी दउछंती काहे कि से छाड़ुछंती को ग्राउंड से छाड़ुछंती
ନାଇଁ ସେମାନେ ନେତା କରି ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା ଅପରାଧୀ କରିଗଲା ତାକୁ ଭିତରେ ନେଇକି ବାଡ଼େଇକି ଭିତରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଇକି ଯୋଉ ଗରିବ ପିଲା ଯୋଉ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇକି ଆସେ, ଯୋଉ ନେତାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯାହାର ମନ ବଳରେ ତାକୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ, ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଥମ୍ ତାର ସାହସ ହେଇଯାଏ, ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ। এইটা হচ্ছে মেন কইবার মূল। ওকে, মানে যদি কঠোর কার্যানুষ্ঠান হুঁতা তাহলে কঠোর যদি কার্যানুষ্ঠান হুঁতা, সে যদি সেই টাইপরে তা উপরে নির্যাতন হুঁতা, সেই টাইপরে তাকে পনিশমেন্ট মিলন্তা, সেই টাইপরে তাকে যদি সবু কিছু মিলন্তা, সে কেবে ভাবন্তা কে মু দ্বিতীয় থর অপরাধ করলে তাকে গোটে ভয় হন্তা। তাকে তো কিছু নাই, সে গলা গোটে অপরাধ কলা, ভিতরে গলা 6 মাস পরে আইলা, ফের সেমতি কলা। মানে আম আইন ব্যবস্থারে ভয়ভীত কলা বেলা সেমিতি কিছু নাই, কিছু নাই, কিছু নাই। এটি সব মুয়া দেখা দেখি যেমতি এ মো লোক ছাড়া সে তোলে এই টাইপর সব চালি যায়, অপরাধী ভাল হবে কোন। ওকে বাসুদেব স্যার, এ রাউন্ডরে আপন এই উত্তর রাখন্তু। যদি গোটে মନରେ ভয় রহন্তা অপরাধীর, সে নেক্সট টাইম অপরাধ করন্তা ନାହିଁ, যোটা ନାହିଁ যোউথিমে বঢ়ুছি। ନାଇଁ ସେଇଟା ଉପରେ ଖାଲି କହିବିନି, ସେଇଟା ସହିତ ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଆଣିଛି। ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଜଣେ ମଣିଷ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭୟାତୁର ହେଇକି ରହିଲା। ଏବଂ ଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଲା, ଜଣେ ଯେତେ ଏବଂ ବେରୋଜଗାରୀ ରହିଲା, ସିଏ ଏ ସମସ୍ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ନେତାଟିଏ ଯିଏ ହେଲା, ସେ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ମଦ ମାଂସ ମନି ଦେଇକିରି ସେ କ'ଣ କଲା, ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେଟଅପ୍ କରିକିରି ଜନସାଧାରଣ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ଏବଂ କ୍ଷମତା ରହିଲେ ସେ ତାର ସେଥିରୁ ଫାଇଦା ପାଇବା କଥା ହେଲା। ଆମେ ସବୁଥିରେ ଖାଲି ପୋଲିସ କି ଦାୟୀ କରିଦେଲେ ହବନି, କାହିଁକିନା ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗଟାକୁ 2 ଭାଗ କରିବା ଦରକାର। ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ, ଯେଉଁଟା ବିଚାର ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ପୋଲିସ ବିଭାଗଟା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଲା ଫଳରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଅପରାଧୀକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ନେଇକି ନିରପରାଧୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ଦିଆହେଉଛି, ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବା କଥା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବା କଥାଟା ହେଉନି। ଏ ପିଲାଟେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜି ଜନମଞ୍ଚ ହେଉଛି, ତୁମେ ଆସ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଆସ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କଲେ ତାହେଲେ ଯିବି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତୁମେ ଜଗତସିଂହପୁର ପଳେଇ ଆସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ନା ମୁଁ ଏଠି ଟିଭି ଦେଖିବି ବୋଲି କହୁଥିଲି। ତେଣୁ କରିକିରି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଜାଣିବା ସହିତ ବାସ୍ତବିକ କଥାଟା ହେଉନି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବିଷମତା, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଆମର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ନେତା ଯିଏ ହେବେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ଶପଥ ପାଠରେ ଲେଖିବେ ନିଶା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଦ ହଉ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ହଉ ସେମାନେ ଲେଖିବେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶା ଖାଇବା ଧରା ପଡ଼ିବେ সেই মুহূর্তে তাঙ্ক পদবী চালি। স্যার শুনন্তু না, নিশা কথা ছাড়ন্তু, আমার নেতা মানকর অপরাধর সংখ্যা কেতে দেখন্তু, সেই মানে তো ভোট পাইবে, সেমানে তো আমকু শাসন করিবে। অপরাধী হউচন্তি, অপরাধীকে পৃষ্ঠপোষক দউচন্তি এবং সেমানকর ক্ষমতাকু আসিবা। এইটা কোন সম্ভব হবো? সেমানে লিখিবে যে মু নিশা খাউনি বলি, নিশা খাইলে মোর পদবী, খাইলে ধরা পড়িবে, লোক ধরিকি দেবে, নিশা খাইবা দেখেই দেলে তাঙ্ক পদবী চালি যাব, পদবী রহিব নাই। হ্যাঁ পাঠ পাঠ ফেল, প্রধানমন্ত্রী আর রাষ্ট্রপতি সব এইকে যা কথা। আজ্ঞা শিব স্যার, স্যার শিব স্যার আপন তো অনেক দিন ধরি পুলিশ বিভাগে থিলে, চাকরি করিছন্তি। স্যার গোটে প্রসঙ্গ বারম্বার আসুছি, পুলিশ ছাড়ি দউছি, পুলিশ কার্যানুষ্ঠান নউনি, মନରେ আউ গোটে কথা আসুছি, পুলিশ টিকে ওভর বর্ডন হয়ে যাଉଛି কি? আমার যেতিকি সংখ্যার পুলিশ কর্মচারী রহবা কথা রহুনাহান্তি, অপরাধীଙ୍କ সংখ্যা বঢ়ি গলানি। सी बाबू जो अभियोग कले आंशिक सम्मति प्रकाश करुच्ची, केतक जगह एमती भी होता ही पारे, किंतु सी बाबू जानवा दरकार जे आमर हूँ गोटे डेमोक्रेटिक सोशल वेलफेयर स्टेट, ह्यूमन राइट्स इज देयर, मानविक अधिकार उल्लंघन। गोटे शिक्षक गोटे छात्र को चटकण मारी पारुनी, बापा पुओ झील को मारी पारुना, जे मास्टर चाकर चाकराणी रखुच्छी सी चाकर चाकराणी की भी मारी पार ना। तेणु पुलिस जो आगे ब्रिटिश पुलिस थे से अलग प्रकार थे, पब्लिक प्लेस बाड़ौले, जहाद्वारा कि गोटे इंपैक्ट पड़ूला सोसाइटी रे। सी रास्ता अवरोध कर ठिया है, तेणु आम ठिया हेले काले माड़ हम कि, तेणु सी डरुला। एवं आउ सी पुलिस बाड़े पार ना, केस भी दे पार ना, देले तो चाकरी पलैब। बिल्कुल से जो आप जो प्रश्न कले, बिल्कुल सार जोटा कहले तार भी मुझे कहूँ रहा पुलिस कथा। पुलिस गोटे एमतिया माने भगवान द्वार गोटे तैयारी होता, पोशाक लोक डरती, लेकिन आपण मैंने से पोशाक यूटिलाइज कर कि? मु कहूनी सब पुलिस कथा,
କୁହନ୍ତୁ ଏ ମାଷ୍ଟର ପୋଲିସରେ ବହୁତ ଫରକ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଆସିଲେ ସାର୍ କେସ୍ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଲୋକମାନେ ହେ କେୟାର କରିବେ। ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଆସିଲେ ମୁଦି ପକେଇବ ଲୋକ। ଏ ନେତା ହଉ କି ଯେତେ ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ ଯାଉ ଏବେ ଏବେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମୁତିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ନିର୍ଯାତନା ମା ଝିଅ ମାନେ ଆଉ ମାନେ ରାତି ହେଲେ ପଦାକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ୟାର ଏକମାତ୍ର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଲା ମନେକର ହାଟ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଫାୟାରିଂ କେସ୍ ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ମତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପେଟ୍ରୋଲ ପଳାଉଛି କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଡି ଗୋଟା ଜାଗାରେ ରଖିକି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚିବେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଅପରାଧ ଚାଲିବ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସମେତ ସବୁ ଏରସମା ପୋଲିସ ଯେତିକି ମଦ ଜବତ କରୁଛି ସେ ମଦକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ସେଠି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏରସମା ଥାନା ଭିତରେ ବହୁତ ମଦ ବୋତଲ ବି ଜବତ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ତ ପୋଲିସ ପଚାରିଲେ ପୋଲିସ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛି କହୁଛି ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ କିଏ ପିଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦୋଷ ଦେବି ପୋଲିସ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯେ ସମାନ ତା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଅପରାଧ ହେଲା ଯୋଉ ଶୁଭ ମିତ୍ରାକୁ ଯୋଉ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ କଣ କରୁଥିଲା ସେଠି ଟ୍ରାଫିକ କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭ ମିତ୍ରାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମରାଗଲା। ଘଟଗାଁରେ ତାକୁ ଯାଇକି ତା ଶବ ଜବତ କରାଗଲା। ନିଜେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ଏଇ ସାରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥରେ ଜଗତସିଂହପୁର କେସ୍କୁ ଫଲ୍ସ କରିଦେଲେ। ଫଳପଡ଼ି କେସ୍କୁ ଫଲ୍ସ ନାଇଁ ତଦନ୍ତ ହେଇଥିବା କଣ ହେଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର କଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋର ହଉଛି ପୁଅ 25 ତାରିଖ ଯାଇଥିଲା ପୁରୀ ଜନ୍ମଦିନରେ। ଜନ୍ମଦିନରୁ ଫେରିକି କାକଟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେବେ କେବେ ଏଟା 25 ତାରିଖ। ଓକେ 25 ତାରିଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ କିଛି କରୁନି। ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ସଦର ଥାନା ଆମ ଏସପି ସାହେବ ବର୍ମା ସାହେବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟକ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଏମଏଲ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ଜେନା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଥା ହବା ପରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପକାରେ ପୋଲିସ ଏ କଥା କିଛି ବୁଝୁନି। ଢାବା ତା ନାଁ ହଉଛି କଣଟା ନା ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି। ସୁଶାନ୍ତ କୁମାରଟାକୁ ଢାବାରେ ବାନ୍ଧି 50 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମାଡ଼ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଛି ପୁଅକୁ। ଆଜ୍ଞା ତଦନ୍ତ ହଉନି ତଦନ୍ତ ସାର୍ ଇଏ ଗୋଟେ କେସ୍ ସମସ୍ତେ ଆଇନର ବିଶାରଦ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ ତ ପୋଲିସ ଉପରେ ଏତେ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ପୋଲିସ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବି କାହିଁକି। ପୋଲିସ ମୁଁ ଯେତେଟା କେସ୍କୁ ଯାଇଛି ଏବେ ଆମର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ରେ ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ରଖୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଏଫଆଇଆର ରଖୁନାହିଁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ କେସ୍ ହଉ ବଳଙ୍ଗା କେସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେସ୍ ହଉ କୌଣସିଥିରେ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ରଖୁନାହିଁ। ତାପରେ ବି ପୋଲିସକୁ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଧରିବା କଥା ଧରିବାରେ ସେମାନେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଦୋଷୀକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମର କି ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ 8.3% କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେ ଆମର 26.6% ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭାରତର ମାନେ ତୁଳନାରେ ଆମର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାର ବହୁତ କମ୍ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହଉନି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଅପରାଧ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମ ପୋଲିସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତିକି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତା ତୁଳନାରେ ଅପରାଧ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଓଭର ବର୍ଡନ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। ନୁହେଁ ପୋଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ସେମାନେ ଦୋଷୀକୁ ଧରିବେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଡନ ହବ। ପ୍ରଶାସନ ସେଟା ଦାୟିତ୍ୱ ନବ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦବ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବା। କାହିଁକି ପୋଲିସ ଧରୁନାହିଁ ଏଫଆଇଆର କରୁନାହିଁ ଏଫଆଇଆର କାହିଁକି କରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଗ୍ରହଣ ହଉନାହିଁ। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମୋର କେବଳ କହିବା କଥା ଖାଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପୁଲିସ କି ଦାୟୀ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଉଛୁ। ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖେଇବ। ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୋବାଇଲଟା ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ରଖନ୍ତୁ ତାଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବ। ଛଡ଼େଇ ନେଇ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି କ୍ରାଇମଟାକୁ ସେ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରୁଛି।
କ୍ରାଇମ୍ ଦେଖୁଛି କ୍ରାଇମ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ର ରୂପ ତାର ଧାରଣ କରୁଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ବିକୃତ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଠି କହିବା କଥା ମା ମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଅଲଗା ବାଟରେ ଖେଳନା କିମ୍ବା ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକିରି ଖୁଆନ୍ତି କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ରାଇମ୍ ତାର ପିଲାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେଲେ କ୍ରାଇମ୍ ଆପେ ଆପେ ସୋସାଇଟିରୁ ଆବଲିଶ এইটা ম্যাম ম্যাম এইটা হুয়ে তো এইটা গোটে সাধারণ কথা সমস্ত হয়ে পারে কিন্তু বহুত গুরুত্বপূর্ণ মোবাইল আমকু আম পিলা মানকু ছোট বেলু কিভଳି মানে কোউ ভଳି ঢঙ্গরে গড়ুছি বাবা টিকে यार উত্তর মানে ভাল তার আছে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে মোবাইল কথা যেতବେଳେ উঠুছে হ্যাঁ না না পজিটিভ না না শুনন্তু সবু শুনন্তু না সবু জিনিসর পজিটিভ নেগেটিভ রহিছে সবু জিনিসর পজিটিভ নেগেটিভ রহিছে যেমিতি পুলিশ অপরাধী কে ধরিকি দণ্ড দউছি যেতବେଳେ বহুত বঢ়িয়া କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ নউছি ଆମେ খুশি হউছে जोठी जेतले पुलिस काकू छाड़ी दउछ हमें प्रश्न उठाउछे जोठी वासुदेव सार को बड़ी आईनजीवी माने अपराधर साथ दउछंती हमें सेठी क्वेश्चन मार्क रखुछे जोठी गोटे गरीब लोक को से माने ताकू न्याय दउछंती हमें सेतले ताकू शाबाशी दउछे सबुर डिसएडवांटेज एडवांटेज रहिछि किंतु एटा गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय मोबाइल सोशल मीडिया बाबा बाबा प्लीज कहि मु जाऊ हां ओके 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 बाबा प्लीज देखु जिते मोबाइल कथा उठुची गोटे गोटे हाँ ये गोटे बड़ बड़ प्रसंग बड़ प्रसंग शुणु ना शुणु जो एटा आपन को बड़ प्रश्न दिन दीपर मर्डर है एटा सामाजिक व्यवस्थार कथा समस्ते एकमत हेबे आमे आम आईन व्यवस्था को समाज को सुधारिबारे आमर कौन कर्तव्य जदि शुणु नैतिकता दृष्टि जो मर्डर कथा कहले समस्ते देखिले साक्षी देले कि जाई कहले वासुदेव सर टे कहले साक्षी आज्ञा दियाला साक्षी दियाला किंतु से आरोपी जेल रे थिला तार विचार हला किंतु से जने पॉलिटिकल फैमिली पिला से ओके 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 गोटे गोटे सर एटा बड़ प्रश्न ये गोटे अपराध रिलेटेड दुई जन अच्छी जो मैंने आईन विशारद मैडम समाज सेवी बाबा आम समाज संस्कार वासुदेव सर शुणु जदि जड़े साक्षी दब जे मर्डर हो देखी बहुत साक्षी आसवे से अपराध खसीज अपराध खसीज संभावना अच्छी शुणु मुझे कहूँ एवं से जो इंटरेस्टेड विटनेसेस नॉन इंटरेस्टेड विटनेसेस अलग अलग अच्छा केतक शुणु मत कहवा दिंतु आज्ञा केतक इंटरेस्टेड उपर पड़ी साक्षी देवाई अच्छा निज लोक साक्षी दिखती केतक इम्पार्शियल साक्षी अच्छा इम्पार्शियल साक्षी देले भी कन्विक्शन हम ना एवं साइंटिफिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपन को मु मर्डर कली आग शुणु मुझे मर्डर कली आपण को ब्लड मो देह केमी आसला मो जामार लगिला आपण को ब्लड ग्रुप मो जामार लगी ब्लड ग्रुप सामान फिंगर प्रिंट फुटप्रिंट आपनकर मो बुलेट मो घर जबत हला सेतिरा कन्विक्शन साक्षी रहबो नै सुनंतु सर शेषरे गोटे समस्त अल्प अल्प संख्या रे कहिबे अल्प धाड़ी रे जे केमिति अपराधरा कमिबो ए मानसिकता केमिति हो मैडम प्रथम आपन कोन सर समय सोच प्लीज मैडम कोन आंटी हमर अपराध कमी पारिबो जदि हमर समस्त नागरिक आमे सचेतन हबा आउ समस्ते स्वर उत्तोलन करिबा ब्रेकिंग द साइलेंस आमे साइलेंट रहिबा नाही जेकोसी परिस्थिति को आमे मुकाबिला करिबा जोठी जहाँ भी घटुची केवल बापा मांकर कर्तव्य नुहे आम समाजर समस्तकर कर्तव्य आमे समस्ते जाई आमे स्वर उत्तोलन करिबा आ ताकू न्याय दबा पई लढेई जारी जोटा मूलरू कहतली देशर आईन व्यवस्था बदलिबा दरकार देशरे संपूर्ण निशा निवारण हवा दरकार आ पुलिस जीव आम निशा निवारण सचेतनता करू एटा प्रहसन मंदिर बा से स्थान जो निशा द्रव्य भोग कराऊँगी बंद हवा दरकार सिनेमा टीवी मोबाइल रे जो अश्लील नृत्य प्रदर्शन कराऊँगी बंद हवा दरकार छोट पिला
बड़ मोबाइल दिया जिबा मध्य बंद हवा दरकार तथाकथित मोबाइल रे पाठ पढ़ा ये मध्य पूर्ण छे आगे एवं मोबाइल रे पिला जो देखिबे बापा माँ थे पिला तो रास्तार मोबाइल रे धरी कथबार्ता होकर जाऊँ मु अधिकांश दिन वास्तवता वास्तवता मु अधिकांश दिन जगतसिंहपुर अटकाउथी जे क्षिप्रवती गला गोटे पारे तेणु कौन करेंगे यही जो नालबंद सेपटे 3 जन पिला एकाठी मोबाइल रे कथा ही जाऊँले मु स्कूटर जाऊँली 3 जन टीचर मुझे समय सरी प्लीज तेणु चेंज हम ए मानसिकता केमिति परिवर्तन अपराध संख्या कमिबो ये गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पचारे आप गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पे समस्त दायी हवा दरकार पुलिस प्रशासन दायी सरकार दायी पब्लिक कनसियस हवा मुझे अंगे लिभेजी मुझे जिले में 10 वर्ष सर्कल इन्सपेक्टर डीएसपी रही आज्ञा एबे भी से 23 वर्ष तलर केस जाइए 8 दिन तले साक्षी देवाक तिर्तोल मर्डर केस लोक जोड़ा साक्षी देइचंती दस्खत करचंती सीजर लिस्ट रे कहला आगे पुलिस साधा कागज रे दस्खत नहीं जाइए आमे किछि जानि न आमे किछि जानि न ओके ठीक अछि बाबा कहबे शेष वाइंड अप करबे आपण जे केमिति हम समाज रे संस्कार आसीबो अपराध संख्या कमिबो जदि अपराध संख्या 1000 होइथाय 999 अपराध केवल मद्यपान जनित होउछि लोक जोश रे आसी होश खोउचंती तेणु मु निवेदन करी सरकार को मध्य आपण चैनल माध्यम निवेदन करी एबे गाँ गाँ रे मद भाटी बंद हेबा दरकार आपण मद बिल्कुल ओडिशा रे बंद हेबा दरकार जहाँ द्वारा अपराध निश्चित भाव में ह्रास हो तेणु मद निश्चित बंद हेबा दरकार कहीं ना लोग पीते हैं शराब ना जाने शराब कितना खराब यदि 1000 अपराध होता है समाज रे 999 अपराध केवल मद्यपान जनित हो सरकार जो सरकार आज विषय मद काउंटर कौन बंद करेंगे तो 70टा काउंटर खोली देले मद काउंटर बंद करेंगे सेही दिन आम ओडिशा सरकार मद दुकान खोलिया व्यवस्था कले वास्तवता प्रकृति रे वास्तवता को देखा पड़ो वास्तवता को ताहले सर बिल्कुल 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 सर सर बहुत बहुत धन्यवाद मैडम मैडम क्षमा करेंगे समय सरी गला लास्ट मु कहबी मद कमेबे कोन एबे पर मद काउंटर 70टा खोलिले गण किंतु वास्तवता को हमहु देखिबा पड़ो कंपल्सन कोन अछि सेटा देखिबा पड़ो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद वासुदेव सर बाबा आपन को बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु अपराध मानसिकता बढ़ुची हाँ बढ़ुची अपराधी संख्या बढ़ुची हाँ बढ़ुची अपराध तालिका बढ़ुची हाँ बढ़ुची या पछर कारण गुड़िक रहा निशा सोशल मीडिया एवं निजर पारिवारिक परिवार जदि लोक मैंने निज पिला ठीक रूपे गढ़ी तोड़े ताहले हुए तो एथिरे कौन परिवर्तन आसब एवं संख्या कमिबो ए तालिका कमिबो बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को आपण समस्ते आसिले एभली प्रसंग रे भाग नेले रहुछु नमस्कार।